بسم أبون ودن نفس قدسن حد أملاك آمين. معالتاوي نوابات صوم 4 حموس إسران شدشتن لكاتيت كلتشحن إسران شدشتن اسم العالم رتو قنايو لا رومي معرف 16 كاف قدي 17 كساب 27 جناخ أحواتي نتوم كابتي استمهاركمو مهروم مفللاين معنقفن زغبرو كتعزبوهم معدوكم اللهو نتوم كمزياتهم زبولو نخبدوم امبر نغويتانا يسوع كريستوس ايغلغلوون بطعم زربان مراقان لبئتهم قرهتات يسحت إيوم مو كاباتاتهم القسو مأزازكم أكلو تسمع إيو سلازي بأخاتكم أحقوس اللهو نسناي بالهتات نؤكي قنا قرهتات كتكونوا أدل اللهو أملاخ سلام كأنا سيطان قلتفو آب تحت أقرخم كقطقطو إيو تساقا قويتانا إيسوس كريستوس مساقاتكم يخون آمين. تيموتوس اتي معايتي سلام يبلوكم الله لوكيوسن ياسونن سوسي أطروسن أزمادي سلام يبلوكم الله أنا ترتيوس نزام الأخت زياء زصحافكو بقويتها سلام يبلوكم الله اتي نعاين نتا محبر كلان قشنت سقبل غايوس سلام يبلوكم الله إراستوس اتي تحز جنزب كتمان قارطوس حونان سلام يبلوكم الله ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። ኤራስጦስ እተተሓዝ ገንዘብ ከተማን ቁርአጦስ ሓውናን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። ነቲ ብወንጌለይን ብስብከት ኢየሱስ ክርስቶስን ብምግሃድ እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና እተገልጸ ምስጢር በቲ بصحفت نبيات اون بتأزاز اتي نايزل عالم املاخ نمأزاز امنات نخلهم احزاب التنقر مستير نتي كصنعكم زكالو نتبينو بعال طبب املاخ بإيسوس كريستوس نزل عالم كبر يخنو امين. يعقوب معرف 3 كاف حدا كساب 12 حواتي زقدده فردي كمن نقبل فليتكم بزحات ممهاران ايتخونو كلاتنا ببزح نجر نسحتينا مو حدا بقال زي سحت انتلو نسو نبزرلو سقو كلوغم زكالو بقع سبعيو انه افافراس مانتي كازوزنا إلنا لقوام نقبرلو مالونا نبزرلو سقوهم ون بؤو إنا النقنعو إنه مراخب دما كندزيز عبيت غنسنسي ببرتع نفاس الناتخب كبا نابتي فقاد مراحي زرليو بنيشتو سكانيين زكانعا كم دما لسان نيشتو أكاليامو بعبي نقرت مكح إنه نيشتو حاوي كندي عبي دور زي تندد لسان أون حاوي إيا عالم عمتائية لسان أما أكل أكلات سفيرة نبزولو سقا تركسو الله نمزورن نبرت كأ تنددو بجهنم أون زنددت إياه كل عليت انسسا أعوافن لما مزبلن انسسا بحرن ببحر السبك جزاء تجزيون الله جناخه نلسانسي حدا سب أقوى كجزاء أي تخالون نسا زي تعرف إكيتي زقت الحنزز ملأت إياه بقى جرنا نقويتانا نبونان نمرق بقى جرناون نتوم بمثل أملاخ التفترو سبات نرقم كف حدا أفسي مرقان مرقمن يوصي حواتي إذا كم زكخون أيقبقانيو ويس عيلادو كف حانت عيني ماي تعمن مريرن ماي تفلفليا أتم حواتي أم بلسدو فرا أوليع تفري كألايو وي تخلي وينس فرا بلس كم أخا
እታ ዒላ ጨው ጥዑም ማይ ክትፍልፍል ኣይከኣላን እዩ። ብኣምላኸይ ንቐትሪ ዘሎ ስሙ ሒዘ ንዕቡየ ንህሎ ጎይታ ሰራዊት ሓይለይ ካብ ኮነ ገለይ ከውንን ኣነ። ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 12 ካብ ፍዕዲ 12 ክሳብ ፍቕዲ 23 ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሃንስ መፀ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ ወፀት። ንሳ ከዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾስ ኣይከፈተቶን። ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ኢኺ በልዋ። ንሳ ከዓ ከምኡ ምዃኑ ኣርገጸት። ሽዑ መልኣኹ ኾኑ ይኸውን በሉ። ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ። ምስ ከፈቱ ከዓ ረኣይዎ እሞ ተገረሙ። ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንተወሎም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያዕቆብን ነቶም ኣሕዋትን ነገርዎም በሎም። ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ። ምስ ወግሐ እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺቦ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ሄሮደስ ድማ ደልዩ ምሳኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቆትልዎም ኣዘዞም እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ኣብኣ ቀነየ። ሄሮዶስ ንሰብ ጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ኸርዩ ተጻሊእዎም ነበረ። ተሰሚዖም ከዓ ናብኡ መፁ። ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዝኣት እቲ ንጉስ ስለ ዝነበረ ንብላስጦስ ሸለቓ ዝፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ። ሄሮዶስ በታ መዓልቲ ቆፀራ ልብሰ መንግስቱ ለቢሱ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ። ተዛረቦምን እቶም ህዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ። ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ፣ ሓሲኹ እውን ሞተ። ኣዛባብ ሰረገላ ኣብ ፍራስ ይውከሉ ኣጓብስ ሓይሎም ይደክም ኣባፅሕ ሰንከልከል ይብሉ። ኣነ ግን ብኣምላኽ ተኣሚነየ ዝስለፍ ንቕልፀሙ ሓሊፉስ የለኒ ዓይዝ ትንክፍ። ብኣምላኸይ ንቐትሪ ዘሎ ስሙ ሒዘ ንዕቡየ ንህሎ ጎይታ ሰራዊት ሓይለይ ካብ ኮነ ገለይ ከውንን ኣነ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 16 ስጋብ ፍቕዲ 30 እንሆ ሓደ ናብኡ ቀሪቡ ወ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብሲ እንታይ ጽቡቕ ግብሪ እግበር በለ። እሱ ከዓ በሎ ንምንታይ ብዛዕባ ጽቡቕ ተሓተኒ ኣለኻ? እቲ ጽቡቕሲ ሓደ እዩ። ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተደሊኻ ግና እተን ትእዛዛት ሓሉ። ንሱ ከዓ ኣየኖት በሎ። ኢየሱስ ከዓ እኒ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፣ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍትዎ በሎ። እቲ ጎበዝ እዚ ኩሉ ካብ ንእሰነተይ ሒዘ እሕልዎ ኣለኹ፣ እንታይ ዳ እዩ ዝጎድለኒ ዘለዎ በሎ። ኢየሱስ ከዓ በሎ ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘለካ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓ ሰዓበኒ። እቲ ጎበዝ ብዙሕ ጥሪት ስለ ዝነበሮ ዘረባኡ ምስ ሰምዐ እናጓሃየ ኸደ። ኢየሱስ ንደቂ መዛሙርቱ በሎም ምእታው ሃብታም ናብ መንግስቲ ሰማያት ጭንቂ ምዃኑ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ኢለ ከም ብሓድሽ እብለኩም ኣለኹ። እቶም ደቂ መዛሙርቲ እዚ ምስ ሰምዑ ንመን ደኣኾን ከድሕን ይከኣሎ እናበሉ ብዙሕ ተገረሙ። ኢየሱስ ጠሞቶም እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን፣
ንኣምላኽና ኩሉ ይከኣለዩ በሎም። ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እንሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ሰዓብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ። ኢየሱስ በሎም ንስኻትኩም ሰዓብኩምኒ ብሓድሽ ልደት በታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ ጊዜ ንስኻትኩም ን12 ነገድ እስራኤል ከም ትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስለ ስመይ ኢሉ ኣባይቲ ኮነ ወይስ ኣሕዋት ወይ ኣሓት ወይ ኣቦ ወይ ኣደ ወይ ሰበይቲ ወይ ውሉድ ወይ ግርሁ ዝሓደገ 100 ከዓበት ክረክብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ውን ክወርስ እዩ። ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 39 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ። ብመልሓሰይ ከይስሕት ንመገድታተይ ክጥንቀቐለን ረሲ ኣብ ቅድመይ ከሎ ንኣፈይ ብልጓም ክገትየ በልኩ። ስቕ ብምባለይ ዓባስ ኮንኩ፣ ካብ ጽቡቕ እኳ ስቕ በልኩ፣ ቃንዛይ ከዓ ገደደ። ልበይ ኣብ ውሽጠይ ረሰነ፣ ከስተንትን ከለኹ ሓዊ ተቓጸለ፣ መልሓሰይ ከዓ ተዛረብኩ። ኦ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጥ፣ መወዳእታይን ልክዕ መዓልታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ። እንሆ ንመዓልታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን፣ ዕድመይ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ። ብሓቂ ኩሉ ሰብ ጸኒዑ እንተቖመ እኳ ከንቱ ጥራይ እዩ። ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት ይመላለስ፣ እወ ንኸንቱ እዩ ዝህወኽ ይድልብ፣ ንመን ምዃኑ እውን ኣይፈልጥን። ሕጂኸ እንታይ ይጽብእ ኣለኹ? ወይታየ ተስፋይ በኣኻ እዩ። ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣናግፈኒ፣ መላገጽ ዓያሱ ኣይትግበረኒ። ንስኻ ኢኻ እዚ ዝገበርካ እሞ ስቕ እብል ኣፈይ ኣይከፍትን። መውቃዕቲ ኢድካ እጠፍእ ኣለኹ፣ ንመዓትካ ካባይ ኣርሕቆ። ብበደሉ እናገሰጽካ ንሰብ እንተ ቐጻዕኻዮ፣ ንኽብረቱ ከም ብልዒ ጌርካ ተጥፍኦ። ብሓቂ ኩሉ ሰብ ኮንቲ እዩ። ኣብ ቅድሜኻ ጋሻ ከም ኩሎም ኣቦታተይ ስደተኛ እሞ። ኦ ጐይታየ ጸሎተይ ስማዕ፣ እዝንኻ ናብ ኣውያተይ ምለስ፣ ብንብዓተይ ስቕ ኣይትበል። ካብዚ ኸይከድኩ ህልውናይ ከይጠፍአ ክቐስንሲ ሕደገኒ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 39 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ ፍጻሜ። ብመልሓሰይ ከይስሕት ንመገድታተይ ክጥንቀቐለን ረሲእ ኣብ ቅድመይ ከሎ ንኣፈይ ብልጓም ክገትእ እየ በልኩ። ስቕ ብምባለይ ዓባስ ኮንኩ፣ ካብ ጽቡቕ እኳ ስቕ በልኩ፣ ቃንዛይ ከዓ ገደደ። ልበይ ኣብ ውሽጠይ ረሰነ፣ ከስተንትን ከለኹ ሓዊ ተቓጸለ። ብመልሓሰይ ከዓ ተዛረብኩ። ወ እግዚኣብሔር ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ክፈልጥ፣ መወዳእታይ ልክዕ መዓልትታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘከረኒ። እንሆ ንመዓልትታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን፣ ዕድመይ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ። ብሓቂ ኩሉ ሰብ ጸኒዑ እንተቖመ እኳ ከንቱ ጥራይ እዩ። ሴላ። ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት ይመላለስ፣ እወ ንኸንቱ እዩ ዝኸውን ዝህወኽ ይድልብ፣ ንመን ምዃኑ እውን ኣይፈልጥን። ሕጂኸ እንታይ እጽብእ ኣለኹ? ጐይታየ ተስፋይ በኣኻ እዩ። ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣናግፈኒ፣ መላገጽ ዓያሹ ኣይትግበረኒ። ንስኻ ኢኻ እዚ ዝገበርካ እሞ ስቕ እብል ኣፈይ ኣይከፍትን። ብመውቃዕቲ ኢድካ እጠፍእ ኣለኹ፣ ንመዓትካ ካባይ ኣርሕቆ። ብበደሉ እናገሰጽካ ንሰብ እንተቐጻዕካዮ፣ ንብረቱ ከም ብልዒ ጌርካ ተጥፍኦ። ብሓቂ ኩሉ ሰብ ኮንቲ እዩ። ሴላ። ኣብ ቅድሜኻ ጋሻ ከም ብኩሉ ኣቦታተይ ስደተኛ እየ እሞ። ወ ጐይታየ ጸሎተይ ስማዕ፣ እዝንኻ ናብ ኣውያተይ ምለስ፣ ብንብዓተይ ስቕ ኣይትበል። ካብዚ ከይከድኩ
ህልውናይ ከይጠፍአ ክቐስንሲ ሕደገኒ نفسيا ما كلانا بس أبتم حاوز تفو دنقة ترخبتكوا مسايو كرارانو نمن جتا أسنانو فتو محلفو يبنن زامنو سفالتو نبين يقد فن بأملاخي سموحي زي نعبو ينهلو قويتا سراويت حيلي كابكو